Ang challenge natin ngayon ay Spanish to numbers challenge, okay? Okay! Panalo ng 200 pesos. April, 301. 301. 5. 31. Mali. Ano? 301. 5. 4. 41. Mali. 301. 5. 4. 3. Mali. Pagkano panalo? 200. 301. 301. 200, okay. Next. Mil sa May subject kami natin. Mil. 75. 5. 75. 75, tama. Okay. 200. Galing niyo. Next. 750. 750. 5. 4. 3. 2. 1. Ha? Mali! 700. 7. Saka ba? 7, 8 Huwag yun. kang turo dyan. 750. 750. 750, tama. Mali. 200. Next. 105. 5. 105. 5. 4. Ano kanyin to? 5. 2. 1. Spanish. 0. 105. Wala, mali na. Sabi kasi Spanish yun, Aro. 105. 15. 5. 4. 2. 1. Mali. Next. 5. 4. 3. 2. 1. 0. 105. 105. 770. Mali. 500. Mali! 105 lang eh. 105. Mali. Next. Tapos na ba? 105. 5. 705. Mali! 105. 105. 5. 4. 3. 105. 105. Tama. 105. 200. Next. 401. 401. 5. 401. Okay, tama. 200. Next. 111. 5. 4. 111. Okay, tama. Alam na ni April ah. 500. Arigato. Masay masazul. 966. 966. 900. Ay, 60. 956. Mali. 970. Mali. 966. Tama. Tama. Sige, tama ka. 456. Ang dali lang. Tama, 456. Galing ah. 200. Next. Next. 1001. 5. Walang coaching ha. 4. Walang magko-coaching. 3. Dali lang. 2. 1. Mali. 1001. Million, 1 million. 5. 4. 1K. Ano? 1K. 1K. Number. Walang number na 1K. 1,000. Mali. 1,001. 1,001. Dulo eh. May uno nga, 1,001. Oh, sorry. Next. 1,250. 1,250. Mil pala yun. 1,250. Tama. Ang galing mo na. Sakto lang. Next. Ash, makinig. 333. 333. 333. Tama. Oy, ang galing ha. Alam na. Next. 500. Next. 506. 506. Ano yung 500? 5. 106. Mali. 506. 506. 506. 5. 500. 4. 6. Tama. 7. Girl. Next. May bitaw na ako, girl. 101. 101. May 100 na yan. 100. 101. 101. 501. Mali. Mali.
101. Mali! Sabi mo 106. 500 yun, hindi 100. 101. 101. 5, 4, 3, 101. 101. Tama, 101. 200. Tama. Next. 2,050. 2,050. 5. Tama, 2,050. Next. 3,003. 3,003. Tama, ang galing Divino. Galing Divino. 3,003. 4,044. Mali. 4,044. Ikaw. Ay, malasog. 4,044. 5. 40,000 po. Mali. 5, 4, 3, 2, 4,044. 5. Mali. 5, 4, 4,044. 5, 4, 3, 2, 1, Dyan. 0. 430. 430,000. Ikaw. 4,044. Oh. 4,044. Tama. Sabi niya ulit kuya, 500. Tulak-ulit kita. Angel, madali lang to. Isang ka. 222. 222. 222. Tama. Okay, nakatama na. 200. Next. 777. 777. Ha? Tama. Puro ano sige, puro 22277. 619. 609. Mali. 619. Tama. Mali yung pronunciation. Tina. Pag malaki. 9,760. 9,760. 5. 4. 9,750. Mali. Dito na dyan 9,760. Tama. 9,760. Nahulong ko din. Next. Jesmil. 645. Jesmil. 645. 5. 5. 500. April, ulitin ko. Makinig na iba, hindi ko na ulitin mamaya. Jesmil, 645. Jesmil, 645. 10,645. Ang galing ah, tama. Yeah! Galing na April ah. Okay, ikaw, baby. 77,540. Ano? 77,540. Plus. Plus. 700. Wow, please. Mali. Mabilis ka di magsalita, di mo lang Espanyol. Makinig. 77,540. 5, 4, 3, 2, 530. mali. 5, 4, 57,000. ano na? 57,000. Mali. Ba't nandiyan ka? Nakapila. 77,540. 7,540. Mali. Next, go. 500 sa... 7,500. Ayun! Tama, 77,540. Next, 90,000 sa 600 Gs. Dali lang yun. 90,000 sa 600 Gs. 5, Ito, benta ko na. 4, 3, 90,600.
640. Oh, mali. Ah. 90 mil sa 600 Gs. Ayan! 99. Oh, so, dyan. Mali. 90,610. Ano? 90,610. Tama. Ah, next. Last na. 400. Last na, 400. Makinig, dali. Alam niyo na to, mahirap na to. Tayo. Magaling sila. Ah, makinig. 3 milyones 235 mil sa 678. Okay, ulit. Last one. Ah, makinig. Ulitin ko, last na. 3 milyones 235 mil sa 678. Sa isentos, sa 800. 5, 4, 3, 300 million. 2, 230. 1. Mali na. CJ. 5, 4. Nagugulo na utak mo. Dapat mas mataas pa dun eh. Meron. Ah, go. Ganun lang, iling. 3,235,678. Ulitin mo. 3,235,678. Tama! Ang galing naman. Di pa naikot eh. Bye-bye. Ang galing ni Ron, ah.